श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग तो घर अरे पीछे ना, अरे मोबाइल श्याम देवाय नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा राधा कृष्णाय वयं नमः। दुर्गे समृता हर्षि वीतिम शेष जंतो सस्ते समृता मदे मदे शुभां ददासि दुःख भयहारिणी सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते भगवते नमः। আমি তো পুজো করি, বাড়িতেও পুজো হবে, পুজো হয়, মায়ের পুজো হয়। এখানে যে সিংহবাহিনী দুর্গা জগৎজননী, এখান থেকেই এরাই আমাকে জয়পুর থেকে এনে দিয়েছিল, সেটা বাড়িতে পুজো করি আমি প্রত্যেক দিন। এবং দুর্গা পুজো আজকে এখানে একটা বিশেষ দিন, সেই দিনে আমি আমার মতো করে আমি এই মন্দিরে মাঝে মধ্যেই আসি, পুজো দিই। এখানে পুজো দিলাম, সবার মঙ্গল কামনা করলাম, সবাই ভালো থাকুক, শান্তিতে থাকুক, এই প্রার্থনা করলাম। এবং পুজো দিয়ে আজকে অন্য কাজে আমি তারপরে বেরোবো। আমি ফাস্টিংয়ে আছি, নিষ্ঠা ভরে পুজোটা দেব। এটা সবার পুজো। এখানে আমি যেমন শ্রীকৃষ্ণর পুজো করলাম, আমি মহাদেবের পুজো করলাম, জগৎজননী মা দুর্গার পুজো করলাম, তেমনি রামেরও পুজো করলাম। অনেকগুলো কোথায় কি র্যালি বেরোবে জানি না। আমার যেখানে যেখানে আমন্ত্রণ আছে, যে যে জায়গায়, আমি সেই জায়গায় যাব। আবার সন্ধ্যাবেলা বাড়িতেও পুজো হবে, নারায়ণ পুজো হবে। আজকের দিনটা রামনবমী। রামনবমী এই দিনটার একটা মাহাত্ম্য আছে, কিন্তু এটাকে সেই হিসেবেই দেখি। কিন্তু তার সাথে অন্য জিনিস, আমি এখানে একটা পবিত্র মন্দিরের ভিতরে আছি, সেই জন্য আমি অন্য কথা বলবো না। কিন্তু ধর্ম যার যার নিজের আচার আচরণ, তার বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে, তার সাথে অন্য কিছু সংমিশ্রণ করা ঠিক নয়, এটা আমি বলতে পারি। तदेव लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव महाविष्णवे नमो नमः लक्ष्मीपते नमो नमः देवताय नमो नमः पंचांग देवताय नमो नमः। ब्रह्मापते ये नवद्गौ बलिराज वेन्द्र महाबल तेने तांबदे बदनामी रक्षे माचल माचल सदा भवानी रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा करोतु दीर्घायु लक्ष्मी सूर्या संपदां शिवम् श्री धृति मेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती मांगल्ये शुभ्र। ये स्टाइल का मामला है, रूपा फ्रंटलाइन।